السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. غادي نشوفوا إن شاء الله في الفيديو ديال اليوم لا باج 27. Donc, la question 1, une, frappe les syllabes, puis trace une croix quand tu entends le son ch. Donc, من نسمع le son ch, غادي ندير كروة. C'est clair? Donc, هذه c'est quoi? C'est une up. Une up. هيا. كنسمعش ما كنسمعش دونك ما غاديش ندير كروة. chat قط chat donc كنسمعها إذا je vais mettre une croix. niche niche donc كنسمعوها donc je vais mettre une croix. cheminée cheminée donc كاينه j'entends ch donc je vais mettre une croix. C'est clair? Donc A, encadre les mots où tu vois la lettre H et souligne les mots où tu vois les lettres CH. Donc من نشوف غير la lettre H بوحديتها je vais encadrer le mot غادي encadrer بحال هكا. ومن نشوف C و H اللي كتقرا ش غادي نسطر على لو مو. سي كلير؟ دونك اون كومونس. شنو عندي الاولانيه؟ ان اوبيتال. شنو هو اوبيتال؟ هو مستشفى. كاينه اش ولا كاينه سي اش؟ كاينه اش، اذا غادي نونكادريها فوالا كوم سا. اون بوش poche كاينه poche كاينه h اذا je vais l'encadrer voilà. une tache بقعه une tache donc كاينه باردون تلفت دونك سولين خاصني نسطر اذا هذه ما خاصنيش نونكادري خاصني غير نسطرها دونك انا غادي ندير بحال هكذا بحال راني سطرت عليها صافي. وهذه une tâche كذلك je vais la souligner. un homme رجل un homme donc فيها h هذه اذا je vais l'encadrer. une hache فيها h بحال هكذا وفيها حتى ch اذا شنو غنديرو؟ غنسطرو عليها وغادي نونكادريوها بجوج حيتاش فيها سي اش ها هي وفيها اش. لو تي الشاي دونك فيها اش غادي نونكادريها. سي كلير؟ هادو اللي سطرت غادي نديرهم نعاود السطر ديالهم بون اوتر كولور فوالا بون اوتر كولور باش يبان لا ديفيرونس. دونك هذه سطرنا عليها هذه سطرنا عليها هذه سطرنا عليها و اونكادرينا. سي كلير؟ الا لاحظتوا معايا بلي اش كتقرا من كتكون حداها السي كتقرا الش، من كتكون بوحديتها ما كتقراش. مثلا تي بحال ما كايناش كنقراها تي. مثلا هنا اون اش ما كنقراش اون هاش اون اش بحال ما كايناش. هنا ان اوبيتال اوبيتال بحال ما كايناش هنا اش. اوبيتال ما كنقولش هوبيتال صافي. B souligne la lettre H chaque fois que tu la vois. فيما نشوف H غادي نسطر عليها. دونك هنا une cheminée donc la lettre H سولنا على la lettre H. هنا هذه راه سي اش دونك لا. ان اوبيتال دونك ها هي اش اوبيتال مستشفى. ايير دونك ها هي اش ايير هي البارحه. اون histoire قصه دونك ها هي اش. اون شيميني ما غاديش نسطر عليها. سي كلير؟ entoure la syllabe où tu vois la lettre ch. غادي ندور على السيلاب من نشوف لي لتر سي و اش مع بعضياتهم. Donc la première chemise قميص chemise donc هي كاين هنا donc je vais l'entourer. niche niche donc voilà.
cheminée, cheminée, مدفأة. C'est clair? La question 2. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Donc, غادي نقرا شنو عندي في هاد les 4 images وغادي نعرف نحدد le son اللي كيتعاود فيهم كاملين. Donc هذا un robot, robot, radio, radio, robe, robe, tortue, tortue, robot, radio, robe, tortue. شنو الحاجة اللي كتعاود هي R, robot, R, radio, R, robe, la même chose R, ou tortue, donc tor, RT, كاين R. Encadre les mots où tu vois la lettre R. فيما نشوف R, je vais encadrer le mot. Un rat, فأر, rat, je vais l'encadrer. Une rame, une rame. Donc, غادي encadrer le mot parce qu'il contient la lettre R. Un domino. كاين شي R هنا? Non, donc je vais pas l'encadrer. Un lavabo. كاين شي R? لا, donc ما نسطر ما غادي encadrer ما حتى حاجة. Un robot. donc ها هي R فين كتبان ليا. Un radis هو الفجل. donc ها هي R. voilà, très bien. نعاود نقراهم. Un rat, une rame, un robot, un radis. في الاول ديال الكلمه كنكتبوها بحال هكذا من كتكون في الاول ديال الجمله يعني خاصها تكتب ماجوسكول ومينيسكول في الوسط ديال الجمله كنكتبوها بحال هكذا. سي كلير. مثلا غادي غنكتبها بحال هكذا. سي كلير. donc B souligne la lettre R chaque fois que tu la vois. فيما نشوف la lettre R غنسطر عليها. une route. donc ها هي route هي الطريق. un radio هو هذا. donc ها هي R. une rue شارع ها هي. un repas ها هي وجبة. une mare. donc ها هي R كذلك كاينه هنا. donc je vais relire هاد les mots. une route, une radio, une rue, un repas, une mare. آخر سؤال. entoure la syllabe où tu vois la lettre R. من نشوف la lettre R غادي ندور على le syllabe اللي فيها. robot فين هي R. voilà, donc je vais l'entourer comme ça. haricot, haricot. donc فين هي R. voilà. repas, repas déjà شرحتها لكم وجبة. voilà. donc comme ça on a terminé la vidéo d'aujourd'hui. j'espère تكونوا فهمتوا معايا فيها مزيان. إلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين تخليو لي لايك وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف. السلام عليكم.